จะลองดีใช่ปะก็มันหยิบไม่ได้อะพี่มาดิเอาไว้ก็ผมล้วงไม่ถนัดจริงๆนี่พี่เอาไว้เอามาดิเงินที่ผมต้องจ่ายทุกเดือนเนี่ยมันก็แค่ไม่กี่พันบาทใจไหมยังไงก็ช่วยฝากดูแลงานแต่งงานให้เรียบร้อยด้วยนะจิน Cerita berlanjut saat Irin dan Jin diminta kakek Irin untuk segera mengurus pernikahan mereka. Irin hanya mencoba untuk terlihat menuruti permintaan kakeknya tersebut. ฝากไอ้ด้วยล่ะเรื่องที่ปู่ขอคงจะไม่มากเกินไปหรอกนะผมก็ไม่รู้ได้นี่ขึ้นมาทำอะไรจ๊ะ Kemudian di tempat yang berbeda, kedatangan In di rumah Namcha membuat orang tua Namcha mengira bahwa In adalah pacar Namcha. แล้ววันนี้หนูซื้ออะไรมาบ้างล่ะครับแต่ว่าร้านเนี้ยทำรสชาติดีมากเลยนะคะ ขอตัวก่อนนะครับยังไงฉันก็ไม่มีวันแต่งงานกับคุณแน่ๆ Di sisi lain, saat Irin mengantarkan Jin untuk pulang, Irin dengan tegas mengatakan kepada Jin bahwa ia tidak ingin menikah dengannya. Irin bahkan menuduh Jin sengaja mendekati kakeknya karena ia mengetahui seluruh aset-aset keluarganya. Jin mencoba mengatakan bahwa ia tidak seburuk yang Irin pikirkan. ไงฉันก็จะไม่แต่งงานกับคุณ ก็เป็นนางมันไร้ไงครับ แค่คุณทำหน้าที่ของคุณดูแลคุณปู่ให้ดี Perdebatan Irin dan Jin berhenti ketika In dan Namcha datang. ขับรถกลับบ้านดีๆนะคะแล้วเดี๋ยว ได้สิครับ ไว้ Namcha menjadi cemburu dan sedih melihat keakraban Irin dan Jin. ชามากินข้าวเลยลูกไม่เป็นไรของมันครับ ชา นี่แม่เองลูก มีอะไรไม่สบายใจเล่าให้แม่ฟังได้นะ Kemudian saat di rumah, orang tua Namcha sedikit khawatir karena Namcha memilih untuk melewatkan makan malam bersama. ผมดูเด็กเกินไปหรือเปล่าครับแม่ Ibu Namcha mencoba untuk mengajak Namcha berbicara. Namcha merasa sedih karena selama ini ia masih dianggap seperti anak kecil yang tidak layak dan mampu untuk melakukan apapun. ลูกแม่ออกจะเป็นหนุ่มหล่อจะตายกล้าหาญจะตาย Namcha semakin sedih karena ia merasa tidak layak untuk Irin. บ้างอะลูก โดยรวมก็ดีนะคะ Sementara itu, ayah dan kakak Namcha sedang berdiskusi tentang cara agar Namcha diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di klinik. Karena selama ini teman ayah mereka menganggap Namcha belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengurus klinik mereka. ไว้ใจมันมั้ง ก็สงสารน้องนะคะ อีกสักพักหนึ่งถ้ามันทำได้ดีเพราะว่าดูอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนอนไหม Kemudian, saat Namcha dan Irin bertemu di balkon rumah, Namcha memberitahu Irin bahwa ia tidak setuju jika Irin menikahi pria lain. Namcha melakukan hal-hal konyol sehingga akhirnya membuat Irin berjanji bahwa Irin hanya akan menikah dengan Namcha. ถ้าผมเป็นไอไปแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยผมจะไปพังงานให้หมดเลย โอ๊ยถ้าลบไม่ออกจะทำยังไงเนี่ย ปากกาเพอร์มานนท์ด้วยลบไม่ออกผมไม่ยอมจริงๆด้วยไม่ยอมจริงๆ เป้า Irin yang awalnya kesal dengan tingkah kekanak-kanakan Namcha, justru akhirnya merasa senang dengan hal tersebut. งั้นพี่ก็ใครตะโกน เมื่อกี้ไม่ได้ยินหรอ ผีหลอกเปล่า เพื่อนกันนะ Kemudian keesokan harinya, saat Irin sedang jogging pagi, ia bertemu dengan Namcha, dan mereka pun menghabiskan waktu bersama. Namcha memberitahu Irin bahwa tidak boleh memberi makan anjing dengan makanan yang bertulang. Namcha terlihat keren dan sangat dewasa saat itu. มีกระดูกแน่นอนกินใหญ่เลยใช่ไหมเอาไปกินเองกลับบ้านไง ไปหาอะไรกินด้วยกันก่อนสิทำไมไม่กินอ่ะ ไม่เอากระเป๋าตังค์คืนมาเอาไว้
เฮ้ยพี่ไอนี่มันหน้าบ้านนะครับ ชา Kebersamaan Namcha dan Irin yang begitu dekat membuat In cemburu. Begitu pula dengan Jin yang saat itu tidak sengaja berkunjung ke rumah Irin. มีแต่เหงื่อ ดีจัง มาหาคุณปู่แล้วค่ะ ยายไอเป็นยังไงบ้าง ท่านก็ Kemudian, kakek Irin sangat berharap kepada Jin untuk menjaga cucunya ketika kelak ia sudah tidak ada. Dan Jin sendiri sudah sangat yakin untuk tidak menyerah kepada Irin. ผมจะไม่ยอมให้คุณไอไปเป็นกับคนอื่นอย่างแน่นอนพี่ไม่ชวนบ้านหนูเขามากินข้าวบ้างล่ะ Kemudian di tempat yang berbeda, Namcha meminta kakaknya untuk mengajak Irin pergi bersama. Kakak Irin sendiri tidak tahu bahwa Namcha dan Irin pernah memiliki hubungan, dan sampai sekarang Namcha masih memiliki perasaan kepada Irin. พี่โทรเลย ใครเขาชวนเขามาเรามีอะไรให้เขากินเหรอ Namun saat itu Irin mengatakan tidak bisa, karena hari ini ia harus tetap masuk bekerja. กำลังจะเข้าออฟฟิศ เอ้า แกไปขี้เกียจอยู่บ้านอะเอ้าทำไมอะเนี่ยฉันกะจะชวนแกมากินข้าวที่บ้านนะ เอาเกะกะเลิกจ้องฉันสักทีไก่แค่ฉันชวนเพื่อนมาไม่ได้เอาอินมาทำอะไร Kemudian saat Irin akan berangkat ke kantor, ia bertemu dengan In yang ingin memintanya menemaninya ke dokter. Namun karena Irin harus masuk kerja, ia pun tidak bisa menemani adiknya ke dokter. ผมดูน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอครับ คงตั้งใจจะหนีคุณก็เลยรีบร้อนออกไปออฟฟิศแล้ว Jin sendiri saat itu terlihat kecewa karena Irin sudah pergi ke kantor tanpa berpamitan kepadanya. Padahal tujuannya datang ke rumah hari itu adalah untuk bertemu dengan Irin. ว่าไง ว่างไหม ใครไปบ้าง ถ้ามี ไปก็ได้กำลังเซ็งอยู่พอดี Kemudian terlihat In menghubungi Namcha untuk meminta tolong ditemani pergi ke dokter. ฝากหน่อย ได้ดิ Pemeriksaan In berjalan dengan baik. Dokter menyarankannya untuk melakukan olahraga ringan. In terlihat senang dengan saran dokter tersebut karena ia bisa meminta tolong Namcha untuk menemaninya berolahraga. แล้วนะครับ ออกกำลังกายเหรอคะ อีมีเพื่อนที่ชอบออกกำลังกายอยู่พอดี เขาน่าจะช่วยดูให้ ไหนอะ ผมเป็นรปภอยู่ที่นี่ครับ แล้วทำไมแต่ง คุณไล่คนออกง่ายๆแบบนี้เลยเหรอครับ คุณไล่ผมออก ทั้งที่คุณยัง Kemudian di tempat yang berbeda, Irin mendapatkan masalah dengan mantan pegawainya yang tidak terima dengan pemecatan sepihak tempo hari. Kini ia pun menuntut balas kepada Irin. Irin mencoba menghubungi In, dan pada saat itu handphone In sedang dititipkan kepada Namcha. Namcha sangat khawatir mendengar perselisihan antara Irin dan mantan pegawainya. คิดนะ ว่าจะทำยังไงกับคุณดี หรือว่าจะให้ผมฆ่าคุณดีฮะ ยิ่งสัตว์เนี่ย มันร่มจมไม่ต่างกับชีวิต พี่ไอ 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 พี่ไออยู่ไหนอะ ไม่เอ้ยมึงนี่หาเรื่องให้กูอยากฆ่ามึงหน่อยโอ้ย